नमस्कार मु संजय नायक फिल्म डायरेक्टर ऑल ओडिशा फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन रो मु प्रेसिडेंट अछि। कोन एंटी आवश्यक पड़ला कि प्रेस मीट डाकिया आमे किछि दिन तळे आपण मानकु निमंत्रण करिथिलु आ मु प्रथमे गणमाध्यम को धन्यवाद देबी। आपण बहुत मात्रा रे ताकू प्रसार करिथिले एवं बहुत लोकन पाखे सेटा पहुंची जोटा कि ओडिया फिल्म रो समस्या की केही ध्यान दउ नथिले। आमर लास्ट गवर्नमेंट रे आमे बहुत दौड़ीचु आज्ञा सेक्रेटरीट दौड़ीचु मंत्री को देखा करचु सब करिकी गवर्नमेंट गोटे 200 कोटी टंकार सैंक्शन करथिले। पुना त्रिपाठी से टाइम रे थिले अध्यक्ष ओडिशा फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रो सो तांको दायित्व दिया हला से तयारी कले किंतु ए किछि दिन तळे कलिंग स्टूडियो रो एमडी हमकु डाकिथिले जे रेट फिक्स करिया पई आमे दे देखला बेलकु केवल संपूर्ण काचर बिल्डिंग आउ खाली हॉल आमर जो पुराना कलिंग स्टूडियो थिला से भी नहीं ना पुलिस स्टेशन अच्छी ना हॉस्पिटल अच्छी किछि नहीं सबू ध्वंस करी खाली काचर घर ठिया कर। मोर प्रश्न पुना त्रिपाठी सेठी करुथिले कोन तांकु सरकार दरमा देकी रखिथिला तांकु गाड़ी दिया हितला तांकु ड्राइवर दिया हितला तांकु चेंबर दिया हितला तांकर दायित्व नथला ए सब तदारक करिया पई संपूर्ण गोटे कलिंग स्टूडियो जोटा कि समस्त गोटे स्वप्न फिल्म इंडस्ट्री कहले कलिंग स्टूडियो बुझाए ताकु धूलिसात आज्ञा करदेले। सो आमे एठी आपन जणे दिया जाउची जे आमे ओडिशा ऑल ओडिशा फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन तरफ आमे विजिलेंस रे केस दे सारिचु जहार आमे आशा करूँ तदंत आरंभ होबो। आमे मुख्यमंत्री की भी कॉपी कर सारिचु लिखि सारिचु। सो आमे आशा करूँ विजिलेंस यार निरपेक्ष तदंत करके जे दोषी से माननकु दंड दब। द्वितीय कथा होची शुणा जाउची खूब शीघ्र ओएफडीसी रे चेयरमैन नियुक्ति हेबे। मु आपन कहली मुना खान टाइम रे किछि हेलानी पुना त्रिपाठी समय एत बड़ स्काम हेला आउ थरे कौनसी कलाकार को से चेयर बसा न जाऊ जो माने इंडस्ट्री विषय रे जानिछंती जो मानकर अवदान अछि सेटा गोटे योग्य व्यक्ति को सेठी उपस्थापन करंतु। कलाकार माने साधारणतः कला विषय रे अधिक जानिथांती जेतले पुना त्रिपाठी को बसा हेतला गोटे आशा संचार हेतला जे कलिंग स्टेडियम रो उन्नतीकरण हेबो एवं ओडिया सिनेमा इंडस्ट्री को गोटे बूस्ट मिलिबो। आज्ञा तो वर्तमान आपण जो अभियोग आनुछंती जे कलिंग स्टेडियम को छारखार कर दिया जाय को भित्ति रे आपण एंटी अभियोग आमे रेगुलर सिनेमा करूछु मु प्राय 50 रु ऊर्ध्व सिनेमा रो निर्देशना दे सारी लाणी आमे तो रेगुलर काम करूछु। आमे या ता घरे जाई भड़ा रे शूटिंग करूछु आज्ञा आमे सेई कलिंग स्टूडियो भी शूटिंग करिछु सेठी गोटे पुलिस स्टेशन थिला सेठी विलेज कॉम्प्लेक्स थिला बहुत किछि थिला कलिंग स्टूडियो रे काम रेगुलर चली थिला। एई जो रिनोवेशन पई संपूर्ण भांगी देले सेति भी जिंस भी आज्ञा नाही कलिंग स्टूडियो खाली गेट टी अछि आज्ञा भितर कलिंग स्टूडियो को समान चोरी करी नै जाइछन 200 कोटी टका गोटे छोट अमाउंट नुह आज्ञा बहुत बड़ा अमाउंट कलिंग स्टूडियो गोटे छोट रामोजी फिल्म सिटी हे पारथांदा किंतु ताकू काच घर आ खाली हॉल तैयारी करदेले दोषी नुह एमानकु भगवान आमे कोन आज्ञा भगवान भी हमकु क्षमा करिया कथा नुह गोटे इंडस्ट्री के माने ध्वंस कर दैछंदी। आमे सेत पई दाबी रखुछु या पर जे बी गोटे योग्य व्यक्ति की दियंतु गोटे कलाकार कोन जाने आज्ञा से रंग मारिबे पैसा नेबे जदि 2 दिन पैसा दबार डेरी हैला से माने शूटिंग के आसंतिनी प्रोड्यूसर गोटे जानिछि दुख कोन फिल्म तैयारी गोटे डायरेक्टर जानिछि दुख कोन जने टेक्नीशियन जानिछि दुख कोन। सो आमे दाबी करूछु जे जने भल लोक जार नॉलेज अच्छी कलाकार कौन से कौन जानी गोटे कैमेरा रो पर शिफ्ट बाटा भड़ा केते से जानी एडिटिंग रो भड़ा केते से जानी बाटा केते से जानी आज दिन रो फिल्म मेकिंग रो कॉस्ट केते किछि जानि नांदी से माने तो तांको कोन आपण बसेबे आमे का विरुद्ध रे कहनु किंतु हमर दाबी होछि गोटे योग्य लोक को बसांतु जार नॉलेज थिबो। 200 कोटी टंका खर्च होला कलिंग स्टेडियम रो रिनोवेशन पालो आपण बुझते ए जो 200 कोटी टंका खर्च होला एथरे व्यापक दुर्नीति होछि आमे तो सेति पई विजिलेंस रे केस देजु तदंत पई जदि दुर्नीति न होइथांता आमे काहे केस देइथांतु आमे संपूर्ण ताथरु बासना बाहरुची आज्ञा जमा 200 कोटी खर्च होनी ता आधा पैसा भी खर्च होनी एवं छाड़ से खर्चर आपण हिसाब देखै देबे फॉल्स बिल दे देबे बट आम कलिंग स्टूडियो रा काई ताथर तो किछि नाही आज्ञा शूटिंग पई खाली काचर घर आ फांका हॉल सेठी ना गोटे ड्राइंग रूम सेटअप अछि ना जमीदार घर अछि ना गोटे पुलिस स्टेशन अछि ना हॉस्पिटल अछि किछि नाही आज्ञा आमे आमे आपनक माध्यम रे आपण ही लास्ट प्रेस मीट को सरकार पारे पहुंचैती लोक पारे पहुंचैछंती लोक आमे कहूछु जे आपनक माध्यम रे ए जो आमे विजिलेंस से केस देइछु तार निरपेक्ष तदंत हेउ दोषी की शास्ति दिया जाऊ एवं ओएफडीसी रे चेयरमैन जने योग्य व्यक्ति को दिया जाऊ एवं थर्ड कथा होची सुना जाउची ओडिया फिल्म पॉलिसी खूब शीघ्र एक्टिव हबो। ओडिया फिल्म पॉलिसी टा कोन हेची जेमति कलिंग स्टूडियो को अंधार रखिले कोन ता भितरे होची जणा पइलानी वर्तमान जना पड़ला खाली काच घर तैयारी सेमती ओडिया फिल्म पॉलिसी रे कौन अच्छी
ସେଇଟା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପଲିସି ଏ ଆସୁଛି, ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ବସିକିରି ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିକି ସେଟାକୁ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର, ଡାଇରେକ୍ଟର, ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ୱିନର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଗିଲ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 7-8 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବି ଡକା ହେଇଥିଲା। ଆମର ଗିଲ୍ଡ ଓ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଠି କିଛି ସୁଟିଂ ହେଇପାରିବନି ଓ ସେଠି କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପୁଣି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲୁ, କହିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ସେଟ୍ ବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆସୁଥିଲେ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଆମର, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠି ବୁଲୁଥିବ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠି ବୁଲୁଥିବ, ହାହାକାର କରୁଥିବ। ସେଠିକି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଥିଲେ, ମିହିର ଦାସ ଆସୁଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଶିଶିର ଭାଇନା ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ବି ସେଠି ମଣିଷ ହେଇଛୁ, ଆମର ୟୁଥ୍ ଦେଇଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି 6-6ଟା ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରର ପିକ୍ଚର କରିଛି, 10ଟା ଫିଲ୍ମରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛି। ମୋର ସେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ M.Com ପିଲା ପରେ ବି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ ଚଏସ୍ କଲି। ଆପଣ ଆଜି ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓଟାକୁ ଆପଣ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ସେ ସ୍ମୃତି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ସେ ଐତିହ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଜି ହାହାକାର କରୁଥିବ, ସେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କର, ନହେଲେ ପାଖରେ କାଜୁ ଗୋଦାମର କାଜୁ ଫିଲ୍ଡର ଯୋଉ 20 ଏକର ଅଛି ତାକୁ ଲାଗିକିରି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ବାକି ଯେତିକ ଯାକ ସେଟ୍ସ ଦରକାର ଆମର ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଠି ସେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଶିଶିର ଭାଇନା କହିଲା ଭଳିଆ ଟୋଟାଲ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅପ୍ ଟୁ AI, 2D, 3D ଏକ୍ଟିଂସ, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯାଇକି ଉନ୍ମୋଚନ ହବ। ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ OFDC ଯେହେତୁ 2 ଥର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ କି ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏଥର ଜଣେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଭିଜ୍ଞ ଭିତରୁ କରାଯାଉ, କଳାକାର ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ OFDCର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଓ ଆମେ ଏକଥା ବି କହିବୁ ଯେ ସିନେମା ପଲିସି ଯୋଉଥିରେ ସବସିଡି ମିନିମମ୍ 20 ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଉ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ 100ଟା ସିନେମା ହଲ୍, 100 ସିଟ୍ ବାଲା ସିନେମା ହଲ୍, ଯାହା ଟିକଟ ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଛୋଟ ହେଲେ କମିଯିବ ତ ଲୋକ ଯିବେ। 250 ସିନେମା ହଲ୍, 22ଟା ସିନେମା ହଲ୍ ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପଇସା କେମିତି ଉଠିବ? ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଫିଲ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ଓ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସିଏ ବି 19 ମସିହା ଯାଏ 7 ମସିହାରୁ ବାକି ଅଛି, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ। ଓ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷକୁ ଇଚ୍ଛା, ମିଡିଆ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଓ ମିଡିଆ ଆଜି ବି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉ। କାଲି ବି ଗିଲ୍ଡରୁ ମେଲ୍ ଯାଇଛି ଯେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।